जय जगन्नाथ सांग माने मु आपणकर सरिता आउ शुभ सकाळ चलो देखा मु सकाळे एबे कौन बनाऊची चलो ए माने किए हैं हेलो को हेलो गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ कह दे जय जगन्नाथ नमस्कार कर नमस्कार इटा सांग माने सुजना साग इटा एबे रोसई करवा जनी सहित जनी देखेबी एइगा जनी 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 सहित सुजना साग रोसई हेब चलो देखा मु रोसई करी से जनी आउ सुजना साग आउ जनी सहित मु केमते रोसई करी आपण मानको देखेबी चलो कोते मामा एटा जनी काटुची जनी काटुचा ए चमड़ा का सब चढ़ेवा तापरे बनाइबा सुजना साग ना ना एटा बनाइबा सुजना साग अछि एटा एटा संगे मिसेइबा एटा संगे मिसेइबा सुजना साग मिसेइबा हम साना जिया बा में गादे के आसियो एटा म बाबू को जुयौची देखा आमे बे स्कूल जबू टाइम हे आसुची आमे स्कूल जाउची कदे हेलो गाइस मोरा बडमा अबे तो काय बनाची कदे बडमा बेन तो काय बनाची आ की करबी एना तेल पकेइबा एतके तेल पकेबी एटी जनी एतिकी काटिची एटा देखि पारुतबे एतकी जनी अछि एटा गरम हेले प्याज रसुण पकेबा एटा बे मम्मा प्याज आ लंका पकाउची हां एटा मैंने मां बसिची एटा मैंने मां से बसिची से बसी एबे से स्कूल जीवा से आ मूवी स्कूल जीवी से केमते रोसई करछी देख आ एटी पुंकुची मम्मा आ एटी जर्नी अछि जर्नी एबे से मम्मा गांटुची प्याजी लंका गांटुची पुंकुची भी नाइ जोची ना निया सिटी भाई या पुंकुची निया जोयु नहीं एबे पकेबा रसुण अल्प दुईटा पकेबा आ तर पर आउ टिके बेला अल्प पकेबा रसुण पकेले एटा हे आसला प्याज आउ लंका रसुण पड़ला आउ तापरे पकई देछि लंका रसुण प्याज सब पकई देछि तेल रे एना पकेबा जन्नी पकई देली छुआगा स्कूल जीवे बोली रेडी होउछन मु निजे डरछि गुटे हाथ रे मोबाइल आ गुटे हाथ रे चलीछि काम से माने स्कूल जीवे टाइम हेलानी 10टा आ दुईबा दुई की तापरे ये सहित मिसेबा जनी सहित अदा बेलारे
ଜହ୍ନି ହେଇ ଆସିଲାଣି ଶାଗ ପକେଇବା। ଲୁଣ ପକେଇବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଗାଇବା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଶାଗ ମିଶିବ। ଏନା ଶାଗ ପକେଇବା। ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଏନା ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆସିଲାନି ଶାଗ। ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ହେଇଯିବ। ଜହ୍ନି ମିଶା ହେଇଛି ସେଇ ଯୋଗୁରୁ ଟିକେ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଶାଗ ମିଶା ହେଇଛି, ଆଉ ମସଲା ଫସଲା କିଛି ମିଶେଇଲେ ନାହିଁ। ଢାକଣ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଟିକେ। ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି ଭଲ କି, କାହିଁକିନା ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ବାହାରେ ଅନ୍ଧାର ହବା। ବେଶୀ ପାଟି କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଇଗଲାନି। ଏନା ରସୁଣ ପକେଇବା। ରସୁଣ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି, ରସୁଣ ପକେଇଦେବା। ହେଇଗଲାନି, ବୁଲେଇ ଦେବା। आज ଆମେ ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଶାଗ ତରକାରୀ ବନେଇଛୁ। ଏଇଟା ସାନ ଝିଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶାଗ ତରକାରୀ? ତମେ ଯେ ଖାଇନ ଯେ ଖାଅ। ଶାଗ ଆଉ ଜହ୍ନି, ତାପରେ ସେଟା ଗୋଟେ କି ତରକାରୀ ଦେଖେଇବା। ଏଇଟା ହେଲା ଆଳୁ ଆଉ ଝୁଡଙ୍ଗ, ଆଳୁ ଝୁଡଙ୍ଗ ତରକାରୀ। ଚାଲ ଖାଇଦିଅ, ସ୍କୁଲ ଯିବ ଯେ। ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ଆସିବୁ। ସାନ ଝିଅ ତମେ ଖାଇଦିଅ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର, ଟାଇମ ହେଲାନି। ଖାଇଦଉ। ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି, ତମେ ଆଗରେ ଖାଇଦିଅ। ଆଉ ବାପା ବି ନାହାନ୍ତି, କାକି ବି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏକଟିଆ ନା ଲୁଚି ଲୁଚି ବନଉଛୁ ନା। ସେମାନେ ଏବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଭୁଲିବ ନାହିଁ ନା। କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଭୁଲିବ ନାହିଁ।
हाँ हम स्कूल जाऊछु बाय बाय कही दे बात खाई सार स्कूल जाऊँ बाय बाय ଏଠି ବସିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି ଆମର ପୁଅ ଅଛି ତାକୁ ଗାଧେଇକି ଖାଇବି ପରେ ବାଏ ବାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।